제가로의 무작가 무수가에게 무작가 라인 소이치나 거기 부탁가 아버니 비니모에세 능티니 식시들만오 केबो सुनो सेल केबो सुनो माये नंगे हिंदी हेने गोला थाइचे पाई या फरिया बोनी बागिनो असतो बार ओनी बीजेपी नेतारो आगरो चिन पिपरा सारो नेतारो केबेनियो थाना नाइया रेना नाइया থাকবে না এভাবে করলে হবে না মারা কাশ্মীর গামা খাতা কুকে বকুচম চাখক এই বকুচম কাশ্মীরের মালিয়া বনি বাগিনা ফাইরি তাতাল সাজামান বইবাই ঠকে জানমান জাতীয় দল খালাইমান और कुटी चरी महाई चॉकलेट चरी महाई किसा चरी जन्माई तीनों जगह फाइट छपाइया जरा तीन के मसा मुसु बीजेपी थाने रो गण सुमिने न खामन तामन का যখন बीजेपी थाना से के साओ नौने आधार कार्ड तुम दे नौने रेशन कार्ड तुम दे नौने उनका बैंक अकाउंट तो हो दे थांलायखा लाइन लायखा निन्ने साला पुलिस एग्री इंटरव्यू रजागा पुलिस नि बागै अंगनाबादी इंटरव्यू रजागा आ सीपीएम हायो सीपीएम ना हाय बरागो ओ लुक फुनुगै लुनि लुक फुनुगै राबार बागाने लुक फुनुगै ने मासा मांगनै थांलायखा ताखाय बर हताश जो जागा अब तै नासा दंसि तानि इंगा तखरिनाय निने बखासे करंसा जरा बाखा दंनायनो उरुबा हात तो उरुबा जात तो लानो जखन निनि अधिकार कि बिलिनानि बागै चौबानि बागै कक साप्रो आबो मनसरा आबो त ताइसि राजा बियान्तं आसेदिन राजा बियान्थां राजा से बियान्थां को कागा सागा पुरपगे राजा खरके तिब्रा मत थाब्ला सारैखे मासाबारी करिके 30 तारिख सेप्टेम्बर रास्तार को खाइफुगाय मो बरम बर फाइगला राजा बाकस करिके आंखाबा मो बरम बर फाइगो 14 तारिख अक्टोबर যখন খুমলঙ্গ চাকলিয়া আইমো কুপলো জিরানিয়া থোক মাদক থোক তাকাজো জম্বুজো লামা থোক ইয়াংনি মনফুল লামা থোক যত কুপলো সাংবাদিক অমবাই কিসে মালিয়া সাগাতে দ্রুন বেশি তিস ফেলাইছো বা রাজান দলটা কত খবরলা উমেউ মত সবাই মাগলা খা বড়ি বাগরে তিনি আর বিলেজ কমিটির মুখ খাইয়া মা খাই নাই রেনি চলে তাকুর না গাঙ্গাই বুসকাঙ্গো শুধু বিলেজ কমিটি বইল তাও বিয়ান খামাইয়া Gata tibalan kerja, tahu lah oh rumah itu si rumah hormat itu si anu kacu, jod tu ni tu ina anu rumah kaya tak bro, ane odikar, jauh ane village committee ni booth dunia, oh booth dunia ni karena, dia tu ane elakau development sendiri, rans rolia, kendro rajo, oh village committee booth kena lagi, nang kakak lama makas mulai naik. না কাকা পঞ্চায়েত সারা ত্রিপুরানি পঞ্চায়েত কালা কত ওই একদম গ্রেফতার করে খায় কর্মচারীর আফসিতের মান নাই অধিকার নিবাদে যখন লামা নখ নাই আফসি বইমকর ফিরবই হারো আপনাকে ডিএমও ফাইসি নাই চিফ সেক্রেটারি ফাইসি নাই ডিজি ফাইসি নাই পিজি ফাইসি নাই দুনিয়ারি জি ফাইসি নাই আর যখন চুপচাপ তো নাই बुसा फाली चाय तो सिनाई और फुका जो दिन यहाँ का क्या उन्होंने खुशबा खाइपिया गुल्ली मारो मेरा जा परेरा पहरे जाओ कागज पत्र दिया जाओ वहाँ है अब नहीं बाकी ना खादर का होते बहुत जो खाता बेल्दी नहीं मुझ बुखारों में समय चंगे खागला में समय चंगे दफा ताबो को योग मानिया को ताबो को एरिसी ने जो एरिया चलो खाई बनी वो एडिसी जो 6 शेड्यूल जो रूल्स अब ताऊ को जो कार्य करेंगे खो
आणि आम्हाला आपण बुसाने आम्हाला खायला बघाय आणि बुसूने आम्हाला खायला बघाय नों आं ताकफानाव रेडि मातो नाय ताकफानाव थै कलायाखौ 1980 सालनि जुन दानाव आजरी एक सप्ताह बाजार बयकट खाय बन्द गयाखाय आजराव तिप्रासानि थै सुकुमाय देबरमा संगे थै जदो हाव कलायाखाय शेख सिदुल मांगला क्षमता करो হাজার হাজার চিনি দিনে আর আবার শয়তানি ভাই সুযোগ সুবিধা নাই তো মাইনরিটি এমন কোন ঘটনা তো যেত যে ঘটনা এমন বড় খরচের মুখ সারা যে দুইটা মাইনরিটি বনাই তো ইয়াংয়েস তিনি বনাই তো এমন ঘটনা তো তো করে কোন প্রমাণ করে অমাকে চিন্তায় চিন্তা লাগবে তো বিজেপি নাকি ষড়যন্ত্র দিল্লি বিজেপি বসে ছাইবেন না অনেক বিজেপি নবাদকে ষড়যন্ত্র খায় চিনি বরং জনজাতি সুরক্ষা তামরি জনজাতি সুরক্ষা সেন পয়লা তিসক চিনি ত্রিপুরা যুবক বঞ্চিত ভাবায় শুধু মঞ্জুর ভাইয়া বঞ্চিত ভাবায় কেমন যে কাজা খায় বিনি এসটি কার্ড শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব নি যে ফেরে যে তমনি আপনার বাতিল মাখানে চিনি পিলা সামনে চিনি ও ত্রিপুরা সারনি সার্টিফিকেট ধারে নাই বুঝিব সবাই ও বুঙ্গবই কাম না বনো কাই জাগে জায়গা পাই তোকা আগরতলা জায়গা পায়ো তেলেমুরা জায়গা পায়ো নিনা হলদিয়াও জায়গা পায়ো মাসল মালিক সাব নাই তুমি মেলে ওয়ান দেই বুসা বুনি বুসাছি আবারও সেদিন বাতিল খাইলে কক সারা নাংলো আরে বলে যখন কুমার গাছা বুঝা কি তম ব্যায়াম থাং আর জনজাতি সুরক্ষা হনার আরে বলে যখন রেপ খাই বুথার যাগো বিশ্বজিৎ দেবনা যখন বুথার যাগো মন্ত্রীলাল কাইটেন যখন বুথার যাগো ব্যায়াম থাং তম আবার কা ব্যায়াম পেবলাই ভাই নাই নেখা ত্রিপুরা সারক করাত থানসাংনি তঙ্গ কাগো তঙ্গ উলব তঙ্গাই কাবুনি শিকারনো অরই পরাই খাইনিয়া অম কাশা অস্ত্র কিন্তু দিনা অস্ত্র ন কে বসা জানাই করে তিনি তরক সুন তিনি অরমাপু তিনি অসুবিধা সবাই বলিবা কেন জরা জরানি সিংহন চিনি ভাগ্য বামতি নঙ্গো সবসময় চিনি ভাগ্য ফিরে গিয়া জরানি বিসিংহন তিনি অমায় জরানি বিসিংহন নাই ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ বুদ্ধ তিনি জরানি বিসিংহন তিনি নেতৃত্ব ভাগে ছিল সামরিক नों आंखौ आं सुबहाय राजा नेतृत्व माने राजनीति फायना